हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करछि आपण माने समस्त भलरे थिबे। तो चलंतु सबुदिन भली आज भी किछि टिप्स और ट्रिक नहीं आछि जहाँ नित्यदिन लाइफ रो आपन को बहुत हेल्प करिवो। तो देखंतु आमे बाड़ी रे समस्त साधारणतः एमती एलोवेरा गछ लगे थांती। तो एलोवेरा रो तो बहुत गुण अछि। आज भी गुटे आपण मानक संगे टिप्स और ट्रिक शेयर करिवि। तो चलंतु जदि मो चैनल रे केही नुआ अछंती प्लीज सब्सक्राइब कर देबे आ गोटे आपनकर छोटो लाइक टे निश्चित कर देबे। एमिति छोटो छोटो हेक देखिया पय मो चैनल को निश्चित भाबरे सब्सक्राइब कर देबे आ गोटे लाइक निश्चित करदेवे। तो चलतु आउ डेरी करबानी भिडियोटी स्टार्ट करवा। तो आपणकर लाइक और सब्सक्राइब मो चैनल पाई निहाती दरकार। तो चलतु आउ डेरी करबानी तो स्टार्ट करवा। जानिबा प्रथम भिडियोटी कौन अच्छी। प्रथम भिडियोटी आम टमाटो सॉस बोतल को नहीं करछि। जेतेबेले घरे आम टमाटो सॉस बोतल नहीं आसंदी तार दुईटा ठिपी थाए। तळ ठिपीटा खोलिया आमको एमती भी टिके कष्ट होता है। कैन ओपनर जोटा ठंडा फंडा बोतल खोलिया जोटा थाए सेमती जदि नथिबो आपन घरे नेल कटर थिबो। नेल कटर रे आमे तो नख काटिया सहित नख को धार जो तार काटी सारा पर कुरिया भी थाए। आउ तीनटा भाव में एमती एक्सट्रा छुरी भाया दे थाए। ताकू आमे जानि नथांती प्राय लोक जे आमे एठी कोन करंती एटार आमे नख साइज करंती। जदि देखिबे सेप्टोपिन रे जदि भी तार अगटा धार होई नथिबो मुंडा भाया ही जाइथिबो ताकू भी कुरिकी आपन एटा को सेप्टोपिन रो नोकिला करि परिबे। आउ गुटे भी तार दे थाए। यार हमर कोन काम आज ए कामटा करबा एटा ठीक कैन ओपनर रो हमको काम करबो। देखंतु टमाटो सॉस बोतल को नै जिवे नहीं जाकि तार साइड रे आपन कौन करेंगे धीरे धीरे करके तार जो प्रथम अग भाग में धीरे धीरे करके सबुआड़े एमती धीरे धीरे दाग देला भाया देदेवे। खाली जस्ट टिके टिके देदेवे आपन गोटे माने साइड सारा देदेवे राउंड करके। घरे एमती तो आमे छोटिया छोटिया जिनस को अणदेखा करथांती कि नजरअंदाज भी कर देथांती एमती मने न थाए। किंतु एमती छोट छोट जिनस आखि आगे आमे केमती खोली परिबा देखंतु। तापरे कोन करिवे उल्टा पटे उल्टे देबे नेल कटर ए छुरीटा को उल्टे देकी सेमती जो दाग दे देथिबे तापरे धीरे किना करके सट ऊपर को टेकी देबे। देखिबे फटकिना से जो कैन ओपनर भले खोली जिवो। जदि वीडियोटी भल लागिथिबो निश्चित भाव में लाइक कर देबे। एमती छोट छोट हेक आपन जानिछि प्राय लोक जानिथिबे किंतु किए जदि न जानिथिबे आपनको निश्चित भाव में एटा हेल्प करिवो। तो चलंतु तापर हेकटी आपन देखिबा। तापर हेकटी मु एठी कोन करछि रसुण को नै जाइछि। आम घरे एमती ग्रेटर तो प्राय समस्त घरे रोथबो। तापर देखिबा रसुण नै जिबा। रसुण आमे एठी दुईटा तीनटी कुला नै जाइछि। देखंतु वीडियो प्लीज स्किप करबेनी। देखंतु बहुत यूजफुल है का आपन माने निश्चित जानि परिबे। तो एमिति रसुण नै जिबे। रसुण नै जाइकि दुई तीन चारि पाखुडा नै जिबे। चारि पाखुडा नै कि आपन कोन करिवे तार चोपा छडे देबे। चोपा छडे देकी जो ग्रेटर थिबो आपन कोन करिवे से ग्रेटर रे तीन चारोटी रसुण को भले की ग्रेट कर देबे। एमती भाव में ग्रेट करदेवे। ग्रेट तीन रु चारिटा नबे कहीं बेसी दरकार है आपड़ बेसी ने अल्प दरकार है अल्प ने मुझे तीन चारिटी नहीं जाइए ग्रेट भल भाव में करदे। ठाकुर घरे आम साधारणतः जो कर्पूर आलती करती आपड़ से दुईटा नहीं आसबे आणिकी भल भाव में कुरीदेवे। कुरीकी सेमती पाउडर भाया करके से रसुण उपर पकईदेवे। जानी रसुण बहुत स्ट्रंग फ्लेवर थाए आउ कर्पूर भी बहुत माने स्ट्रंग फ्लेवर थाए। ये दुईटा को मिश्रण करदेवे। मिश्रण कर देकी आपन कौन करेंगे ताधे आउ कौन करेंगे ना दांत घसा पेस्ट जोटा कि घरे आम रेगुलर यूज रे माने दांत घसंती से पेस्ट को आपन नहीं जाबे। नहीं जाकि से दुईटा मिश्रण संगे से पेस्ट को भल भाव में घसिकी मिसई देबे। जेमती गोटे बॉल तैयारी कला भले हो। देखिए जिते घर चारिआडे फ्रिज तले हो सिंक रे तले हो एमती गेंजा गेंजा जगह कोक्रोच बुलूथे तार निश्चित भाव में देखिए यार जो एते स्ट्रंग फ्लेवर आपन थरे करंतु देखिए तादर केते स्ट्रंग फ्लेवर माने एते बास्ना बाहरुछि जे जानि परिबे केमिति भाव में कोक्रोच याधर पळेबे। निश्चित भाव में एटा काम देबो। देखिए आपनकर जोटी सिंक तळे हो नले फ्रिज पाखरे ग्राइंडर तळे जोटी कोक्रोच आसीथिबे आपन एमती छोट छोट बॉल करके रखिदेबे। देखिए निश्चित भाव में कोक्रोच आउ आसीबेनी आउ आपनकर माने जो अपरिष्कार कोक्रोच आसिकी करूथिबे से आउ करिबेनी। जदि भिडियोटी लाइक हेतबो निश्चित भाव में लाइक करदेवे। तापर टिप्सटी अदा को लेकिन देखो शीत दिन अदा तो आमर नित्य दिन लाइफ निहाती दरकार हो। आम शीत दिन में अदा चाहा अदारे एमती बहुत किसी काढ़ा करके पी था किंतु अदा को आम जल्दी जल्दी छड़े रखापी देखिए आप पुराणा ब्रश नहीं जाए। पुराणा ब्रश तो आम अलता लगेबारे हो कि मुंडर चुट्टी कलर करें हो आम विभिन्न प्रकार अलग अलग कम लगे था। आज भी अदा छड़ेबारे भी आम एक निश्चित भाव में यूज करवा। देखो अदा जिते बड़े आनी था संधि फंधि जगह सब देखिए मटी लगिक रही है कौन करेंगे
କରିବେ ସେ ବ୍ରସ୍ରେ ଅଦାକୁ ଘଷି ଦେବେ ଆଉ ସେ ସନ୍ଧି ଜାଗାରେ ସବୁ ମାଟି ଫାଟି ବାହାର କରିଦେବେ ଆଉ ଧୋଇଦେବେ। ଦେଖିବେ ପୁରୁଣା ବ୍ରସ୍ର ପଛପଟର ଗୋଟେ ରଫ୍ କଲା ଭଳିଆ ଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅଦାର ଚୋପା ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ୟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଆମେ ସେଇଟା ତ ଜାଣିଥାନ୍ତି କେତେଜଣ, ଆଉ କେତେଜଣ ବି ଏମିତି ନ ଜାଣିପାରିଲେ ବି ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଫ୍ ହେଇଯିବ। ପନିକିରେ ଛଡ଼େଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଚୋପା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଦା ପଳେଇଯାଏ। ଏମିତି ଭାବରେ ରଫ୍ କରିଦେବେ, ଦେଖିବେ ଅଦା ଆରାମସେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ବାହାରିଯିବ। ଆପଣ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ଅଦାକୁ ସବୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଇକି ଡବାରେ ପୂରେଇକି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବ୍ରସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ୟୁଜଫୁଲ୍ ହେବ। ଆମେ ଶୀତ ଦିନରେ ଅଦାର କାଢ଼ା ହେଉ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କାଶ କଫ ପାଇଁ ଦରକାର ହୁଏ, ଆମେ ଏମିତି ଭାବରେ କରିକି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିକି ରଖିପାରିବା। ଶୀତ ଦିନର ବେଶୀ ଅଦା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଏମିତି କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ହେବ। ତାପର ଟିପ୍ସଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପର ଟିପ୍ସଟି ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା ନା ମୁଁ ଏଲୋଭେରାକୁ ନେଇକି ଏଇଠି ତାପର ଟିପ୍ସଟି କରିଛି। ବାଡ଼ିରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗାଇଲା ଭିତରେ ଏଲୋଭେରାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଚୁଟିର କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉ, ନହେଲେ ମୁହଁରେ କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉ, ଏମିତି ଭାବରେ ଏଲୋଭେରାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଲୋଭେରା ନେଇଛି। ଏଲୋଭେରାର ଏମିତି ଖଣ୍ଡେ ମାନେ ଡେମ୍ଫ ଯେଉଁ ଡାଳ ଭଳିଆ କାଟି ଆଣିକି ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ମୁଁ ଛେଲିକି ସେ କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ବାହାର କରିଦେଇକି ତାର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ର ଏମିତି କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଯେଉଁ ଉପର ପରସ୍ତଟାକୁ ଏମିତି ବାହାର କରିଦେବେ। ବେଶୀ ବାହାର କରିବେନି, ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ଇଏଟା ଯେଉଁ ନାଳୁଆ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟଟା ସେଇଟା ଯେମିତି ଲାଗିକି ରହିଥିବ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ରଖିବେ। ଗୋଟେ ରଖି ସାରିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏମିତି ଭାବରେ ନେଇଯିବେ, ନେଇଯାଇକି ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିସାରିକି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ କୌଣସି ବରା ହେଉ, କ'ଣ ଛାଣିଲା ପକୁଡ଼ି ହେଉ, ଛାଣିଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଚାମଚରେ ଛାଣନ୍ତି, ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ଚାମଚ ନେଇଯିବେ। ଏମିତି ଚାମଚ ଯେଉଁଟା କଣା କଣା ହେଇକି ଏୟାର ପାସ୍ କରୁଥିବ, ସେମିତି ଚାମଚ ଗୋଟେ ନେଇଯିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଛଣାଛଣି କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ସେ ଏଲୋଭେରାର ଖଣ୍ଡେ ସେ ଯେଉଁ ପିସ୍ ନେଇଯାଇକି ରଖିଦେବେ। ରଖିଦେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇ ସାରିକି ସିମ୍ରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆପଣ ୟାକୁ ଉଷୁମ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ସିମ୍ରେ ରଖିକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ତାକୁ ଉଷୁମ କରିବେ, ଯେମିତି ତାର ଯେଉଁ ଟାଣ ଅଂଶଟା ଟିକେ ନରମ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଉପର ଯେଉଁ ପଲ୍ପଟା ଥାଏ, ଯେଉଁ ଏଲୋଭେରାର ଯେଉଁ ପଲ୍ପଟା, ସେ ପଲ୍ପଟା ଯେମିତି ଟିକେ ଉଷୁମ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ଉଷୁମ କରିଦେବେ। ଉଷୁମ କରିକି ଆଣିକି ଯେମିତି ତ ଆପଣଙ୍କର ହାତର ଯେମିତି ଗରମଟା ସହିପାରିଲା ଭଳିଆ ଟେମ୍ପରେଚର ରଖିବେ। ରଖିସାରିକି ଦେଖିବେ ଶୀତ ଦିନ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଉଥିବ। ଅଟା ଚକୁଡ଼ିଲା ବେଳେ ହେଉ କି ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ହାତର ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଗୁଡ଼ା ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଥିବ। ଆପଣ ସେଇ ଉଷୁମ ଏଲୋଭେରାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଯେଉଁ ପଟିଟା ଆପଣ ବାହାର କରିଥିବେ, ସେ ଏଲୋଭେରାର ଖଣ୍ଡଟା, ତାକୁ ଆଣିକି ସେ ଉଷୁମ ଥିଲାବେଳେ ଆପଣ ପଛପଟଟାକୁ ଉପରକୁ ରଖିକି ତାର ଯେଉଁ ପଲ୍ପ ପଟଟାକୁ ତଳକୁ ରଖିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ବାନ୍ଧିଦେବେ। କିଛି ସମୟ ଦେଖିବେ ବାନ୍ଧିଦେବେ, ଅଧଘଣ୍ଟେ କି 15 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଯେଉଁ ଉଷୁମ ଥିଲାବେଳେ ଏମିତି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ବାନ୍ଧିଦେଲା ପରେ ଦେଖିବେ ତାର ଯେଉଁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ବେନିଫିଟ୍ ହେବ। ଆପଣ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ଦେବ। ୟାକୁ ମୁହଁରେ ମାନେ ସ୍କ୍ରବ୍ କରିବାରେ ବି ହେଲ୍ପ କରିବ, ଆଉ ବି ଏମିତି ଗଣ୍ଠି ଯଦି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଦରଜ ହେଉଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ